जागो दुनिया सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। और इस वक्त हम दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है स्टूडियोज़ में, क्योंकि हमारे साथ इतने खूबसूरत और इतने प्यारे और इतने लेजेंडरी तारीफ मत किया करो। नहीं देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं, बड़ा ज़रूरी होता है तारीफ करना। और मेरे जैसे जूनियर्स जिनका भी आगाज हुआ है शोबिस के इस इंडस्ट्री के अंदर, तो हम लोगों ने तो इनको बचपन से देखा है, बचपन से सोचा था कि यार ये असल जिंदगी में कैसे दिखने में होंगे। वी हैव विद अस द वन एंड ओनली आबिद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच। और आबिद साहब के साथ मौजूद हैं जी मेरी बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं नौशीन शाह, यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नौशीन। पूरी हिस्ट्री बता दी है मेरे ख्याल में, अब आपको तो बताने नौशीन क्या हाल है? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। आबिद भाई वो लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, अगर मैं बात सफर का शुरू इनका करूं, मतलब जोक सियाल, वारिस, मतलब ये लेजेंडरी सीरियल्स थी और उसमें आबिद साहब का कैरेक्टर और इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद की गई। उसके अलावा प्राइवेट प्रोडक्शन के हवाले से अगर बात करें तो ही इज अ पायनियर, क्योंकि इन्होंने उस जमाने में सीरियल्स प्रोड्यूस करना शुरू की जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ एक ही इदारा होता था और वहां पे प्रोडक्शन होती थी, लेकिन इन्होंने प्राइवेटली प्रोड्यूस की सुपर हिट सीरियल्स। दश्त भी आप देख चुके हैं, दूरियां भी आप देख चुके हैं। अब भाई इतना लंबा सफर और माशाल्लाह आप अभी तक उसी तरह फ्रेश हैं, इसका राज क्या है? शायद इसका राज यही कि सफर लंबा है और कठिन भी है, और अभी कुछ निस्बतन हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन कठिनाइयाँ और मुश्किलात रीशेप हो गई हैं, किसी और फॉर्म में हैं तो हैं। तो यही चैलेंजेस और मुश्किलात आपको थोड़ा जज्बा देती हैं टू फाइट बैक, उससे आदमी कायम रहता। क्या बात। अच्छा नौशीन, टेल मी वन थिंग, मैं ये जानना चाहूँगी, आप माशाल्लाह हम हर टीवी चैनल पे देख रहे हैं एंड यू आर वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आप बड़ा डूब के जो है कैरेक्टर को करती हैं। हालांकि मतलब मॉडल भी हैं। मॉडल भी हैं, एग्जैक्टली। मॉडलिंग में पिक्चर्स ऐसी मैं देख रही थी, इतनी खूबसूरत, फोटोजेनिक भी काफ़ी है। हाउ डू यू मैनेज, मतलब रोल्स अगर आप देखें तो वेरिएशंस आप लेके आती हैं। कभी आप एक बड़ी उदास सी बीवी बनी हुई हैं, कभी एक बड़ी नकचड़ी सी बीवी भी बनी हुई है, मैंने एक दो देखे हैं प्लेस उसके अंदर भी। तो हाउ डू यू मैनेज? वो तो नॉर्मल एक्टिंग करती है, वो नॉर्मली। अच्छा ये मुझे नहीं पता था। आई थिंक एवरी कैरेक्टर हैज अ डिफरेंट मैनरिज्म। आपको आपका कैरेक्टर खुद गाइड करता है। आधा क्रेडिट तो ये साथ जो बैठे हैं, आई स्टिल रिमेंबर मोहब्बत कैसी, जब भी मिलते हैं वो पूरा क्रेडिट इनको जाता है। एक तो डायरेक्टर्स पे भी बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली स्पीकिंग डिपेंड करता है, आपकी स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कुछ जगहों पे अगर आप कहीं स्लिप आउट हो भी रहे हो तो यू शुड बी यू नो it's very important to have a strong director behind. माशाल्लाह आबिद साहब, you've done so many plays, मतलब इतने सारे हैं कि आपके जहन में भी नहीं रह सकते, रिसर्च ही भरी हुई है सिर्फ प्लेस के नाम से। कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो अब तक आप सोचें, व्हेन यू लुक बैक यू से कि ये मेरा बेस्ट कैरेक्टर है? आपकी नज़र में हर होगा, लेकिन कोई एक होता है ना जो बिल्कुल जहन में रहता है। नहीं, बड़ा मुश्किल सवाल है ये, हमेशा होता है और हमेशा मेरा फैसला वाला जवाब होता है कि मेरा काम शेर कहना है। हाँ। उसको उसकी मदहसराई या उसको क्रिटिसाइज करना तो ऑडियंस का काम है। हाँ। तो मुझे लोग बताते हैं कि आपका जो कोई कहता है आपका वो वाला ज्यादा अच्छा था, तो मैं उसको मान लेता हूँ। जैसे मेरा एक सीरियल था समंदर, पीटीवी पे आफ्टर वारिस, उसकी बॉर्डर पार से बहुत तारीफ आई। ठीक दिलीप साहब ने। तो मुझे लगा जैसे मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड मिला जब दिलीप साहब ने वही रोल किया फिल्म दुनिया में, और ही सेड इन एन इंटरव्यू कि जो पाकिस्तान वाले एक्टर ने किया था वो मुझसे बेहतर था। क्या बात है। तो ये मेरे लिए तकरीबन ऑस्कर अवार्ड था। इतने अजीम हस्ती से अगर आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिले, ऐसे खुसूसन फिर जब अपने से सीनियर हो, बड़े हो, जैसे कभी साहब हैं, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे अप्रिशिएट किया तो वो बड़ी बात थी मेरे लिए, एक लॉन्ग प्ले था। अच्छा नौशीन, आप एक बड़ा अच्छा कोई प्रोजेक्ट कर रही हो अपकमिंग, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। एक कोई मेगा प्रोजेक्ट यू आर स्टार्टिंग। कुछ बातें तुम्हारी मीडिया कॉम की पहली प्रोडक्शन है। It's a soap about 104 episodes. और आपका क्या कैरेक्टर है उसमें? It's a lead character. बहुत वेरिएशंस हैं। शादी हुई, फर्स्ट वीक में हस्बैंड की डेथ हो गई, गॉट कमिटेड अगेन, मंगनी हुई, मतलब आई डोंट वांट टू डिस्कस इट, आई मीन आई वांट पीपल टू सी इट। मोहम्मद अहमद साहब का लिखा हुआ है, फरूक इज डायरेक्टिंग इट, TV1 पे चलेगा। आई वांट एवरीवन टू वॉच इट। आई एम श्योर एवरीबॉडी विल लव इट। मोहम्मद अहमद वैसे भी आपके वन ऑफ योर फेवरेट राइटर्स। यस, वन ऑफ माय फेवरेट राइटर एंड वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। अच्छा आबिद साहब, मुझे ये बताएं, सोप में आप बिलीव करते हैं, आई मीन जो 100 150 तक जा रही होती हैं स्टोरीज, ड्रैग नहीं हो जाती है? अगर ड्रैग ना हो तो कीजिए, जहां तक ड्रैग ना हो वहां तक जरूर करें। जो आजकल सोप्स बन रही हैं उससे आप मुतमईन हैं? दो तीन चीजें हैं। एक तो बस सब कुछ भूल भाल के सोप हो रहा है। अगर कहानी में कहानियत है और मकसदियत है और उसमें इतना वो
طاقت ہے کہ آپ کو روک سکے, بٹھا سکے, دکھا سکے, تو اچھی چیز ہے. لیکن اگر بے مقصد ہے, مطلب میں سمجھتا ہوں ڈرامہ وداؤٹ اے کاز, جیسے لائف وداؤٹ اے کاز از اے ویسٹ. ڈرامے پہ تو خاص طور پہ ہم ایک طرح سے ایجوکیٹ کرنا ہمارا مقصد ہے, کبھی برائی دکھا کے, کبھی اچھائی دکھا کے, کہ اس اچھوں کی طرح اچھے ہو جاؤ, ان بروں سے بچ جاؤ. 1912 میں 11 مئی کو پیدا ہوئے تھے سعادت حسن منٹو, بہت بڑا نام. بہت حالت سے کیا کچھ کہیں گے آپ؟ کہانی کہنے میں ہمارا بھی چونکہ تعلق کہانی کہنے والوں سے, چاہے اسکرین سے کہیں, کیمرے سے کہیں, تو کہانی کہنے والوں میں چند نام ایسے ہیں کہ جنہیں آپ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے, اور منٹو صاحب یقیناً ان میں سر فہرست ہیں. منٹو صاحب کا اتنا کنٹریبیوشن ہے, ان کی کہانی اتنی طاقتور ہوتی تھی, ان کے کردار اتنے واضح ہوتے تھے. مجھے جب میں ان کی کہانی پڑھتا ہوں, مجھے وہ موو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں. انٹرنیشنل میں اگر کہیں گورکی پیدا ہوتا ہے, دوستویسکی پیدا ہوتا ہے, ٹولسٹائی پیدا ہوتا ہے, اس میں سے ایک نام شخوف وغیرہ کے ساتھ اگر ہم کسی کو بہت کمپیئر کر سکتے ہیں, تفخر سے پیش کر سکتے ہیں, تو منٹو صاحب یقیناً ان میں سے ایک گریٹ ایسٹ. نہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آئی تھنک وہ ابھی بھی ہمارے دل میں زندہ ہیں, کیونکہ آئی تھنک ان کے حوالے سے جتنی بھی بات کی جائے کم ہے. گریٹ کنٹریبیوشن. ان کی رائٹنگز آپ جس دور میں پڑھ لیں نا, آپ کو لگتا ہے یہ کرنٹ دور کی مطلب سٹوریز. بالکل. اچھا جی, چھوٹے چھوٹے سوال جلدی سے. موویز دیکھنے کا شوق ہے؟ یس. کون سی, انگلش یا اردو, پاکستانی؟ یہ انگریزی دیکھتی ہے. انگلش بھی اور انڈین بہت ریئرلی. اچھا, انگلش میں کون پسند ہے؟ پاکستانی بھی دیکھتی ہے, شان سلطان رائی وغیرہ کی. مولا جٹ دیکھی ہوئی ہے؟ نو. میں نے دیکھی. دیکھ کیسی تھی آپ؟ میں نے خدا کے لیے دیکھی تھی. اٹ اٹریکٹڈ پیپل. اب مجھے ساتھ دوست گئے تھے دیکھنے, جب لگی ہوئی تھی, ہم ٹیلی ویژن پہ تھے لاہور, بڑا رش لے رہی تھی, تو میرے ساتھ ٹی وی کے لوگ, تو بیچ میں گالیاں دینے لگے. یار میں نے کہا اس کو دیکھو تو صحیح, ایسا کیوں کہہ رہے, لاؤڈ ہے, لارجر دین لائف. میں نے مطلب بھائی وہ جھوٹ ہے, یہ ٹیکنیکلی ہے. میں نے کہا مزہ تو آ رہا ہے نا, دیکھ تو رہے ہو, مسالہ تو ہے. کوئی میسج دینا چاہے, چٹپٹا سا میسج کوئی دے دیں. نشین اپنے فینس کو, بلیو ان یونٹی, بی پازیٹیو اباؤٹ وٹ ایور یو ہیو اینڈ اسٹے ٹوگیدر. اور جو دل پکڑ کے بیٹھے ہوئے جو اتنا سیریس میں نے زندگی میں نہیں دیکھا. اتنا سیریس. وہ آپ نے جو کوالٹیز بتائی تھی, سادہ بڑے دل میں باہر آ جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. میں کمیٹڈ ہوں. اچھا, تھینک یو, دے آر آل مائی برادرز. اچھا بھائی کہہ دیا آن ایئر, آئی ایم سوری, آپ پلیز چلے جائیں. سوری, اب اٹس نکاح سے پہلے تو یہ بہت سارے ایک ہی اٹھائیں گے نا بھائی, وہ نہیں رہے گا, باقی ٹھیک ہو جائے گا. یہ دیکھیں, یہ کانسٹنٹلی مجھے ڈرا رہے ہیں کہ جو ایک پازیٹیو کی شادی کرنی ہے, نچوڑ بتائیں اپنی لائف کا, کوئی ایکسپیرینس کوئی ایسا بتائیں لوگوں کو. میں نئے لوگوں سے, بہت سارے اپنے نوجوانوں سے اپنی فیلڈ کے علاوہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ کا سلوگن میں جاگو, جاگو پلیز جاگو, اپنے لیے جاگو, اپنی قوم کے لیے جاگو, سوچو, رستے ڈھونڈو, رستے ہیں اور آپ نے ڈھونڈنے, اور کوئی نہیں ڈھونڈ کے دے گا, کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا, آپ نے خود کرنا ہے. خود احتسابی کیجیے, قائد کی تینوں باتوں کو یاد رکھیے, بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم ایسی اس کو کیونکہ سن کے ہم کہتے ہیں تنظیم, اتحاد, یقین محکم, کیا بھائی بڑی ضروری چیز ہے. اپنے اندر پیدا کیجیے, آپ دیکھیے گا اس کے لیے. بالکل صحیح. نارمل لائف میں دیکھیے گا, پھر آپ کو مزہ آئے. تھینک یو سو مچ. اٹ واز اے پلیزر ہیونگ یو. Jago, jago.